आज आम जाऊँ कटक जिलार सबुठू शेष गाँव को एवं से गाँटी कटक एवं ढेंकानाल जिलार सीमार अच्छी से गाँट को जीवाक हेले बहुत कष्ट जंगल मझिरे 5 ରୁ 7 किलोमीटर भितर को जीवाक पड़ो एवं तापर आपण से गाँ भितर पहुँची पारे। एबे आम जाऊँ कटकर चौद्वार पाख डमडमणी साइट एवं एठू डमडमणी जीवाक हेले ये रास्ता देखिए आपको जीवाक पड़ो। बण जंगल देखुं कौन सब जंगल सब रोचे एवं रास्ताटी आप देखुं जंगल मझे रास्ताटी कौड़ा जाइए सहित पहाड़ बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ सब देखा मिले पूरा नेचुरल जिनस बहुत किसी जिनस आप देखिपारे। ये देखुं ये है डमडमणी जीवाक रास्ता। आपन सब प्रथम जदि यही गाँव को आसवाक चाहूँगे ताहले डमडमणी आसतु। ये है आमर डमडमणी डैम कटकर चौद्वार पाखे एक सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य भरा डैम टी अच्छी पहाड़ अच्छी झरणा अच्छी जंगल अच्छी ता सहित ए डैम टी रही एटी बहुत सारा पर्यटक माने आसी बुलाबुली करती सहित पिकनिक कर आम आसला बेले बहुत सारा पर्यटक एटी पिकनिक करुले। डैम टी बहुत सुंदर रही आपण देखुले पहाड़ कूल केमी से डैम टी अच्छी अवस्थित अच्छी एवं एठू से गाँ को एठू लेफ्ट साइड रे यही साइड रे गोटे रास्ता अच्छी से डैम रू पाखापाखि 5 किलोमीटर आपड़ जब भितर को जीवे सेठू आपण पाइबे से बांझियामा गाँ। से गाँ टीर ना है कटक जिलार सबुठ शेष गाँ एक बांझियामा गाँ। आपण मैंने भावुए कटक एभलिया गाँ केमी अच्छी माने से गाँ टी को जीवाई रास्ता नहीं जंगल निराट जंगल भितर आपण को यही भली जंगल भितर 5 किलोमीटर आपन को जीवाक पड़ो तापर आपण माने से गाँ टी को पहुँची पारे। ये जंगल टी देखुं कोहलिया भाव जंगल टी रही प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर किंतु आपण जदि एठी आसीबे 2 ରୁ 3 जन बा 4 जन आसंतु कारण माने बहुत भयंकर रास्ता एवं एठी जीवजंतुर भय थाए। आम गाड़ी में जाऊँ पाखापाखि आम 2 जन जाऊँ किंतु हमको बहुत डर लगी किंतु आपड़ जदि गाँव को आसबे केबे भी 2 जन आसतु ना 2टा गाड़ी में 4 जन के आसतु कारण 2 ରୁ अधिक रहिले टिके साहस पाइपर कारण जीवजंतुर भय रही यही निराट जंगल भितर आपन को 5 ରୁ 7 किलोमीटर भितर को जीवाक पड़ो जहाँपर आपन से गाँ टी देखिपारे से गाँर प्राकृतिक दृश्य देखिपारे केमिति से गाँर लोक मैंने जीवन शैली केमिति अच्छी एते जंगल भितर माटी घरे चाल झुंपुरी घरे इलेक्ट्रिक अभाव सोलार लाइट से जीवन यापन कर आम से गाँ टीर बहुत पाखापाखि हो अल्प समय भितर से गाँ टी आम पहुँची जीवु आ बहुत सुंदर गाँ टी से रोचे। आपण मैंने निश्चय भिडियोटी को लास्ट पर्यटन देखते और से गाँ टीर सौंदर्य को उपभोग करूँ। एबे आम से गाँ टी पहुँची गलु एपन देखुं गाँ टीर को पशियापाई ये रास्ता अच्छी एवं एटी छोट छोट पिला माने अच्छी एटी किसी लोक मैंने सेठी तांकर दैनंदिन जीवन जहाँ कार्यकलाप से करुँच देखुं गाँ टीर रूप को भाया अच्छी ए गाँ टी को जंगल मझिरे गोटे गाँ रही सेठाकार लोक मैंने काठ जाले नहीं बिकी माने निजर परिवार को प्रतिपोषण कर सकाल सकाल आम जाइचु धुआं देखु शीत दिनिया धुआं गाँ जंगल मझिरे गाँ बहुत सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य एवं एठू गोटे बढ़िया व्यू पॉइंट आपन गोटे मिल से गाँव सेपट को पहाड़ ये देखु से गाँ टीर प्रत्येक घर एमती गोटे गोटे बाड़ थाए निज सीमा को लगी एमती माटी घर सहित चाल घर सहित आपण माने गोटे अगणारे तुलसी चौरा गछ देखा पाइबे। ये संपूर्ण गाँ टी ये गोटे मात्र मु कोठा घर देखा पाइली जे पत्थर निर्मित कराइतिला एवं ताहा माटी रे मध्य प्लास्टर होता। देखो ये संपूर्ण गाँ टी गोटे कोठा घर मुझे देखा पाइली आ ये सब गाँ टी आप देखु कौ टाइप रही से घर
ସେମାନଙ୍କର ଘରର ଅବସ୍ଥା ଉପର ଚାଳ ଘର ତଳେ ମାଟି ଘର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଗାଁଟିର ରାସ୍ତାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟି ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ବିକାଶରୁ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏ ଗାଁଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଣତ କରୁଛି। এই ଗାଁଟିରେ ଅଗଣାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଗାଁ ମଝିରେ ଚାନ୍ଦିନୀଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗାଁ ମଝିରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ମୁଛେ କୂଅ, ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାହାରିଥିଲା, ତା ସହିତ ଏ ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଗଣାଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏ ଗାଁଟିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠିକାର କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଭୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଲାଜରେ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। ଏଠିକାର ଘର ମଧ୍ୟ କିଛି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଘର ଗୁଡ଼ିକ କିଛି। ଏଠିକା ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ଦେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଉପାର୍ଜନ ରହିଛି, ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ବାଞ୍ଝିଆମା ମଙ୍ଗରାଜପୁର। ଏଇଟା ହେଲା କଟକର ଶେଷ ଗାଁ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ବାଞ୍ଝିଆମା। ଏ ଗାଁଟିର ନାଁ ଏଇଭଳି ଏଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି। ପରିବେଶ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ସମାଜ ଠାରୁ ପୁରା ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଳସା ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅଛି ତାହାଠାରୁ ଏହା ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଏମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ କାଠ ବିକି ସେମାନେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର କହିଲେ ଚାଷ ଆଉ ତା ସହିତ କାଠ, ଜଙ୍ଗଲ କାଠକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେମାନେ ନିଜର ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁଟିରେ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଷ ଜମିକୁ ବା କୁଆଡ଼େ କାଠ ଫାଠ ଆଣିବାକୁ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଏ ଗାଁଟିକୁ ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏଇ ଅଗଣା ଚଉରାଟି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏ ଗାଁଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି। ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ସାରା ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏମାନେ କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଜାଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ନା ଅଛି ଟିଭି, ନା ଅଛି ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗାଁର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ନାଳ ଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଅଛି। ଏଠିକା ସ୍କାଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରହିଛି। ଗାଁଟିର ସମାଜ ବହୁତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ କରିଦେଇଥାଏ। ଗାଁଟି ହୁଏତ ବିକାଶ ପଥରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।